Mine de rien, ça pèse. Alors, est-ce que la pêche a été bonne? On va savoir. Allez, on descend les filets. Ah, un petit peu de poisson. Alors? La pêche est bonne, hein? Ouais? This one silverfish. Silverfish, tigerfish. Yeah. Attends, là, je vois rien. Oh, silver. Oh, many? Yeah. This look. Yes. Touch. Touch what? The fish? One. Okay. ഇല്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പിടിക്കണം പിടിക്കണ്ടെന്ന് Madam, you one snap. You. I can't do the camera and... Okay. Okay. This silver tiger. This And where do you sell the fish? Silver. silver. And how many?